Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys palitan guys yung LCD guys ng Vivo Y11. So meron tayo ditong unit guys, papalitan natin guys ng LCD guys. So hindi to sa atin guys, no, pinapagawa sa atin guys. So dito meron daw sila dito guys, pinadala sa akin guys na LCD guys. Yan, so in order nila tapos papakabit na lang nila sa akin guys. Yan. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys palitan guys yung LCD guys ng Vivo Y11 guys. Okay? So ngayon guys, una natin gagawin guys. Una natin gagawin, tatanggalin natin dito guys yung SIM slot niya guys, no. Kasi nga bubuksan natin to siya guys. Yan, bubuksan natin yan sa gilid guys, paikot hanggang sa magbukas siya guys, no. So ngayon ay bubuksan na natin. Una natin gagawin ay tanggalin yung SIM slot. Yan. So, pakita ko sa inyo guys. Yan. So, tanggalin natin yan. Tapos, tabi lang natin yan siya guys. Yan. So, ngayon, ang gagawin natin guys, pwede tayong gumamit dito guys ng, ito guys, no. Kapag nag-order kayo guys ng LCD guys, merong kasamang ganito. Or yung mga ganito guys, no. Ito, may kasama yung mga ganito. So, ito guys, pwede nyo siyang gamitin ito guys, pangbukas ng unit guys. So, para magamit nyo ito guys, ganito lang yung paggamit nito guys. Yan, parang ididiin lang natin dito guys sa gilid ng unit guys hanggang sa matanggal guys yung cover ng unit na dito guys. Okay? So sa akin guys, mas prepare ko guys yung kuko ko guys na gamitin guys kasi nga kontrolado ko guys yung kuko ko gamitin guys, no, kaysa dito guys. So minsan gumagamit rin ako ng ganito guys kapag matigas guys yung pagkabukas ng unit natin guys. Pero ngayon guys ay papakita ko sa inyo kukulang yung gagamitin natin. Yan. So ngayon guys, bubuksan na natin guys. Yan. So kuko lang yung ginagamit ko guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, kuko lang yung ginagamit ko guys. So paikutin lang natin yan siya guys, no, hanggang sa magbukas guys. Yan. Yan, so paikot lang natin guys. Yan, so hanggang sa magbukas siya guys, no. Yan, so ngayon guys, nabuksan na natin. So ngayon guys, dandaan lang natin pagtanggal guys ng cover niya guys, no. Kasi meron siya guys, itong fingerprint sensor guys. So meron siyang flex cable guys galing doon sa board niya guys. So dapat guys, dandaan lang natin pagkahila guys, no, or pagtanggal nito guys kasi baka maputol guys yung flex cable ng fingerprint sensor guys. Yan, so ngayon guys, bubuksan na natin. Yan. So, dandan lang natin guys, no. Yan. So, kung makita nyo guys, ito na guys yung loob niya guys. So, yung fingerprint sensor niya guys, kailangan natin matanggal ito guys, no. Yan. So, sa inyo guys, sa mga nakastock pa guys na hindi pa nabubuksan, ay meron sila ditong lock guys, no. So, dito guys, tinanggalan nila guys ng lock. Kung makita nyo guys, wala na siyang lock guys, no. Yung ibang unit guys na stock talaga hindi pa nabubuksan, meron ditong lock guys. Kung merong lock yan dyan guys, may bolts lang yan guys, itanggalin lang nyo guys gamit yung screw guys, no. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys kung paano tanggalin ito guys, yung itong fingerprint na ito guys, fingerprint sensor flex cable guys. So wait lang guys, no, i-zoom ko lang guys, pababain lang natin guys, no. Yan. Yan. So ngayon guys, gagamit lang tayo guys ng screw natin guys para matanggal natin. Ito yung bolts na ito guys. So unahin pala natin guys, tanggalin guys yung flex cable guys, no. So para matanggal natin guys, pwede tayong gumamit ng ganito. Ganyan. Para matanggal natin guys yung fingerprint sensor niya guys, na flex cable guys, no. Yan. So ngayon guys, natanggal na natin guys. Yan. Nakaiwalay na yan siya guys, no. So itabi natin ito. Yan. Tapos guys, gamit lang tayo guys ng screw guys, no. Tanggalin natin ito guys, yung mga bolts niya guys. Ito. Yan, yan. So sa inyo guys, kapag nagtatanggal kayo ng bolts guys, tatandaan nyo guys, no, kasi ibang bolts merong size, merong malaki, may maliit, malaki. Kaya tandaan nyo guys,
So itong unit na ito guys ay pareho-pareho naman yung size guys, no, kaya no worries tayo dito guys. So ngayon guys, tatanggalin na natin guys yung mga bolts nya. Yan. So scroll lang natin guys, no. Tabi lang natin dito guys yung mga bolts nya guys. Yan, para hindi magkalat guys, no. So ngayon guys, natanggalan natin guys yung mga bolts guys. So pwede na nating angatin ito guys, or tanggalin guys yung cover dito guys sa board guys. So para matanggal natin yan guys, so pwede nating hilain doon, dandan lang guys, no. Yan, so natatanggal na siya agad guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, ay natanggal na natin yung cover ng board nya. Ito yung cover ng board nya guys. Yan. So dito guys, unahin natin tanggalin dito guys yung battery guys, no. Kasi dito sa battery guys, nandito guys yung flex cable guys ng LCD guys. Yan. So una natin gagawin, tanggalin muna natin guys yung battery nya. So ito yung battery nya guys, no. Ito guys yung battery nya. So tatanggalin natin diyan. So gamit lang tayo ng tools natin guys, no. Yan, so ngayon natanggal na natin. So dito, hilain lang natin ito guys, yung green na ito, para matanggal guys yung battery nya. Yan, so dandan lang yung pagkahila natin guys, no. Yan, dandan lang natin guys. So tanggalin muna natin ito guys yung sa switch na flex cable guys, kasi baka matamaan guys, no. Yan. So ngayon guys, hilain na natin guys. Yan, so dandan lang natin guys, no. Yan. So kung sa inyo guys matigas hilain guys, so pwede nyo lagyan ng fluid or alcohol guys, no, para maglambot guys kapag hinila nyo guys. Yan. So ngayon guys, natanggal na guys yung battery nya guys. Yan. Tapos kung makita nyo guys, andito guys yung LCD nya guys, no. Ito yung flex cable guys ng LCD nya guys. Yan. So tanggalin natin ito guys, yung plastic na ito guys. Yan, so medyo madikit siya guys, no. Yan, so okay na to siguro guys, no. So sa inyo guys, pwede naman yung tanggalin nito guys, buo yung plastic. So sa akin guys, hindi ko na siya tatanggalin ng buo guys, no, kasi nga madikit siya guys. So pwede naman siguro to guys. So ngayon guys, tanggalin natin guys yung flex cable nya guys. Yan, papuntang LCD guys. Yan, so tanggalin natin. Yan, so natanggal na siya guys, no. So dandan lang natin hilain guys. Yan. So ngayon, ang gagawin naman natin guys ay tatanggalin na naman natin guys yung LCD nya guys. Paikot ito guys, no. Ito, yung LCD na ito, paikot nito. So tatanggalin natin yan guys. So dito pwede kayong gumamit guys ng tools natin, or pwede tayong gumamit guys ng baraha guys, no. Yan. So sa akin guys, prefer ko gumamit ng baraha muna guys. Yan. So medyo madali naman siyang matanggal guys, no, kasi meron na siya ditong basag guys. Yan. So kapag walang basag sa inyo guys, so pwede nyo simulan guys sa gilid na ito guys. Yan. So ngayon guys, tatanggalin na natin. So wait lang guys, no, tatanggalin natin guys yung LCD niya guys. So tinignan ko lang guys kung meron siyang ano guys, no, angat guys. Yan. So paikot lang yan siya guys, no, tanggalin guys yung LCD guys hanggang sa matanggal guys.
Yan. So dito ko na simulan guys. So tanggalin na natin guys. Yan. So ngayon guys, tatanggalin na natin guys yung LCD niya guys. Yan. So dandan lang natin guys, no. So ito guys yung pinaka LCD niya guys. Tanggalin na lang natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung flex cable niya guys na naiwan guys sa likod guys, no. Ito siya guys. Yan. So ngayon guys, tatanggalin na natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung LCD niya guys na damage guys, no. Yan. So itabi na natin ito guys. Try natin ito guys yung pinadala sa atin guys na LCD na ito guys, yung na-order nila guys. So ito guys yung bago guys, no. So bago natin isalpak ito guys, titest natin guys kung gumagana siya guys, no. So baka nasalpak na natin kasi guys, tapos hindi siya gagana guys. Kaya kailangan titest muna natin guys bago natin isalpak guys yung flex cable niya guys dito guys sa motherboard niya guys, dito sa board niya guys, no. Yan. So para matest natin yun guys, ay gagamitin natin guys yung battery niya. Ibalik natin. So push lang natin guys, no. Tapos ibalik natin guys yung button switch niya guys sa board niya. Yan. So nabalik na natin yan. Tapos kunin natin guys yung LCD guys na bago. Titest natin guys, no. So titest natin yan siya guys. Yan. So ngayon guys, nalagay na natin guys. So ngayon guys, try natin. Try natin pandarin guys, no. So hindi siya umandar guys. So baka drain guys yung battery niya guys, no. So magkuha lang ako guys ng charger guys. So hindi siya guys nag-open. Baka na-drain yung battery niya guys. Kuha lang ako guys ng charger. So ito guys yung charger niya guys, no. So try natin guys saksakan ng charger. Basta mag-display lang yan siya guys. So goods na yan siya guys, no. So tanggalin muna natin guys. Yan, so nag-vibrate siya guys, no. So try natin guys salpak guys yung LCD niya guys. Yung flex cable niya guys sa board.
So, wait lang guys. Yan. So, ngayon guys, try natin guys ikabit guys. Yan. So, try natin guys panda rin guys, no? Yan. So, kahit maglabas lang guys yung display niya guys, okay niya to guys, no? So, nag-vibrate siya guys. So, wala siyang display guys, no? So, hindi natin siya matest dito guys. So, try natin guys, ipasok siya guys, no? So, tanggalin natin guys. Yan. So, try natin ipasok siya guys. So, tanggalin muna natin guys sa charger guys, no? Yan. So, kailangan kasi natin guys matest guys, no? Tapos, yung battery niya guys, tanggalin rin natin. Yan. So, tanggalin natin guys yung battery niya. So, sumunod pala siya guys, no? Yan. So, iwalay muna natin yan siya guys. So, try natin siya ipasok guys, no? Hindi siya madala sa doon sa labas kanina guys. So, try natin siya ipasok guys, no? So, para mapasok natin yan siya guys. Kung makita nyo guys, ito yung butas niya guys, no? Yung butas niya. So, ipasok lang natin yan. 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 So, pagkapasok natin yan guys. So, isalpak muna natin guys sa board niya guys, no? Try natin guys kung hindi pa rin siya gumana guys. Kapag hindi siya gumana guys, ibig sabihin guys, yung LCD guys na pinadala sa atin guys ay damage guys, no? Yan, so ipasok rin natin guys yung switch niya guys. So mamaya plan natin guys. So ngayon guys, i-try natin guys, no? So wait lang guys. Yan. So pasok muna natin guys yung battery niya guys. So kailangan natin matest guys, no? Bago natin guys lagyan ng glue guys. Kasi kapag nilagyan na natin guys ng glue guys, tapos hindi naman pala gumana guys. So hindi na natin maibabalik guys yung LCD kasi may glue na siya guys. So pwede nating ma-damage guys, no, kapag tinanggal pa natin guys yung LCD. Yan. So pag vibrate lang siya guys, so pwedeng backlight IC yung tama nito or yung LCD niya guys, baka damage guys, no. So try pa rin natin guys, no, baka sakali. Yan. So sana guys ay ano guys, no. So okay na yun siya guys. So sana mag-display siya guys, no. Sana hindi damage guys yung LCD niya guys. Yan. So try na natin guys i-charge guys. Yan. So nag-vibrate siya guys. Ayun, meron siyang display guys, no. Kung makita nyo guys, meron siyang lumabas guys na charging logo guys. So meron siyang display guys. So baka drain lang guys yung battery natin guys, no. Yan, so charge lang natin guys konti guys, no. Yun, so lumabas na siya guys. So okay siya guys. Okay guys yung LCD niya guys. Naga-display guys, no. So yung battery lang pala guys ay yung drain lang guys yung battery niya guys. Yan. So okay na yun siya guys, no. So at least guys na try natin guys na working siya guys. So try daw natin guys panda rin guys, no. Yan. Yun. So naga-display siya guys. So ibig sabihin guys, okay guys yung kinabit natin guys na LCD guys. Yan. So kanina lang kasi guys, medyo ano guys, no. Medyo ayaw niya magbukas kapag tinis natin guys sa
kanina guys sa labas guys. So kaya gusto niya guys nasa loob guys, no. So wait lang natin guys. So yan siya guys, no. So try natin guys i-touch guys, no. So lubat pala siya guys, no. Kung makita nyo guys 2% lang siya guys, no. Ito guys, no. Yan. So 2% lang siya guys. So na-drain talaga siya guys, no. Yan. So try natin guys i-touch guys, no. Yan. So nag-response naman siya guys, no. Yan. So okay siya guys. Saan ba yung ano dito? Yung cool. Try natin guys kapag nagtatouch siya lahat guys, no. Yan. So ito yung phone. So okay naman siya guys, no. Natatouch siya guys. So pwede na natin siyang ikabit guys, no. Yan. So pwede na natin siyang ikabit. So ngayon guys, i-off muna natin siya. Ikabit muna natin guys yung LCD niya guys, no. So power off natin. Yan. Tapos tanggalin natin guys yung charger niya guys. Mamaya na lang natin i-charge guys, no. Ikabit muna natin guys yung LCD niya guys. Yan. So bago natin ikabit pala guys yung LCD niya guys, kailangan natin linisin ito guys yung housing niya guys, no. Bago natin i-salpak guys. Okay? So tanggalin muna natin guys ulit. Yan, so tanggalin natin guys. So tanggalin natin guys yung battery niya. Yan. Tapos yung plastic niya guys, no. So na-test na natin guys, okay guys yung LCD. So wilain muna natin to. Tanggalin muna natin guys yung LCD. So tabi muna natin yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no. Ito guys yung lilinisin natin guys. Ito guys yung housing niya guys. Kasi meron siyang naiwan na mga glue guys, no. Yan. So kailangan natin tanggalin nito guys yung mga to yung glue na ito sa gilid na ito guys. Sa housing niya guys para pag ikabit natin guys ay saktong-sakto siya guys, no. Yan. So tanggalin muna natin yan siya guys. So maghanap lang ako ng pantanggal ko guys. Yan. So pwede kayong gumamit guys ng parang flat screw na ito guys. Tapos tanggalin natin ito guys yung gilid na ito guys. Yan. So pakita ko sa inyo guys, no. Tanggalin natin guys yung glue. Yan. So kung makita nyo guys, meron siyang naiwan na mga glue. So tatanggalin natin ito guys para maging malinis siya guys, no, kapag isalpak na natin guys. Kung makita nyo guys, ito guys yung mga nato yung glue. Ito siya guys, no. Yan. Ito yung mga natuto yung glue guys, no. So tanggalin natin ito guys yung mga nato yung glue na ito bago natin isalpak guys yung LCD. Para pag salpak natin guys ay walang makakaano dito guys, no, sa gabal dito guys sa gilid na ito. Kaya kailangan natin tanggalin guys yung mga natuto yung glue na ito guys. So linisan lang nyo ito guys, paikot yan siya guys. Paikot yan siya dito hanggang sa matanggal siya guys. So tatanggalin ko muna guys, no.
So kung makita nyo guys ay natanggal natin guys yung mga glue nya guys, mga nato yung glue nya guys, no, paikot yan siya guys. Yan, so malinis na guys yung housing nya guys, no. Yan, so brush lang natin guys. So linis lang natin guys. Yan, so malinis na yan siya guys, no. So ngayon guys ay lalagyan na natin siya guys ng glue guys, no. Yan. So lagyan na natin guys ng glue. So ito yung glue natin guys, no. Yan. So B7000 guys. So pag maglagay ka guys ng glue guys, so tama-tama lang guys, no. Huwag masyadong madami guys. Yan, so ilagay lang natin guys sa frame niya. Simula dito sa taas hanggang sa baba guys, no. So dito guys, wag na natin lagyan dito guys ng glue guys, no, kasi ano yun dito guys, no, mouthpiece ng speaker guys. So dito lang tayo maglagay guys, no. Yan. So simula tayo diyan. Tsaka dito guys yung camera niya guys, no, kasi baka matabunan guys yung camera niya. So hindi ko lang sure guys kung mouthpiece ito guys, no. Basta dito guys, wag niyo lagyan dito guys, no, kasi baka magbara guys yung parang speaker niya na maliit na ito guys. Yan. So kung makita nyo guys, okay na siya guys, no. So nalagyan na natin guys, paikot guys ng glue guys yung housing frame niya guys, no. Yan. So ngayon guys, pwede na natin guys ikabit guys yung LCD niya guys. So takpan muna natin to guys, no. So pwede na natin guys idikit guys yung LCD niya. Yan, so kunin natin guys yung LCD niya guys, no. Yan. So pwede na natin guys ilagay guys yung LCD niya guys. Yan. Yan siya guys, no. So kabit na natin guys yung sa LCD niya. Yan. Pwede na natin yan siyang tabunan guys, no. Yan, so kung makita nyo guys, saktong sakto guys, no, yung pagkalagay natin guys ng LCD niya guys. Yan. So ngayon guys ay ilalagay na natin guys yung battery niya guys. Yan.
So lagyan na natin guys yung battery niya. Yan, so nalagay na natin. Tapos yung switch niya, flex switch niya guys, lagyan na natin. Yan, so nalagay na natin yan lahat guys. So balik lang natin guys sa dati guys, no. Yan. So okay na yan siya guys, no. So ngayon guys, lagyan na natin guys ng cover guys yung board niya guys, no. So ito guys yung cover ng board niya guys. So ibalik lang natin guys. Yan. Tapos lagyan natin guys ng bolt guys, no. So make sure nyo guys, no, na nailagay nyo guys lahat guys. Make sure nyo guys na nailagay nyo guys yung lahat ng flex cable nyo guys sa lagayan nyo guys ng board guys, no. Yan. So check nyo muna yan guys. So kapag okay na yan siya guys, so pwede na natin guys lagyan ng bolt guys, no. So last na bolts guys, no. Ito guys. So okay na yun siya guys, no. So sunod natin guys ilagay dito guys yung flex cable ng fingerprint sensor niya guys, no. Yan, so kailangan natin makabit yan guys. So kabit lang natin yan siya guys, no. Yan. So ngayon guys, nakabit na natin guys yung fingerprint sensor na flex cable niya guys. So pwede na natin siyang guys i-sarado guys, no. Yan. So wait lang pala guys, nahulog guys yung up and down volume niya guys. Ito guys, no. So wait lang guys. Yan. So pwede na natin siyang i-sarado guys, no. So try natin i-sarado guys. Sarado natin guys. So yan na yun siya guys, no. Yan. So pagkatapos natin yan guys, ay ilagyan natin guys ng guma guys, no, para magpantay guys yung pagkakabit ng LCD niya guys. So ito yung guma guys, no. So kapag wala kayong guma guys, so pwedeng scotch tape guys. So ilagay nyo dito guys yung scotch tape, paikot yan guys. Or pwede rin guys, ito yung guma guys. So prepare ko guys guma guys, no, kasi meron na akong guma guys. So lagyan lang natin guys ng guma ito guys para magpantay guys yung pagkakabit ng LCD niya guys. Yan. Ito pala guys yung partner niya. Yan.
Yan. So ngayon guys, try natin guys i-charge guys, no, kapag mag-display guys yung charge niya guys. So kapag mag-display na guys yung charge niya guys, so ibig sabihin guys ay successful tayo guys, no. Yan. So kung makita naman nyo guys ay nag-charge siya guys, no. Naka-display guys yung logo ng charging niya guys. So ibig sabihin guys okay siya guys, no. So ganun lang kadali guys, no. So lagyan lang nyo guys ng guma ito guys, paikot yan. Or kung saan tingin nyo guys ay merong umaangat guys, so lagyan nyo siya guys ng guma guys para magpantay guys yung pagkakabit ng LCD niya guys, no. Yan. So sa atin guys ay pantay na pantay guys yung pagkakabit natin ng LCD guys, no. Parang balik siya guys sa stock guys, no. So wala siyang umaangat guys. Kasi nga guys nilinis natin kanina guys, no. Yan. So ngayon guys ay charge lang natin yan siya guys. Yan. So na-drain kasi guys yung battery niya guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no. Kung paano natin guys palitan guys yung LCD ng device natin guys na Vivo Y11 guys. Okay? So maraming salamat guys, no, sa panonood guys. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutang i-click guys yung subscribe button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial guys. Thank you guys and God bless sa lahat.